talaga adong tiang alat pa ng pila susuni alam chon titikong lekang kir kau dengan program kelas siam kau dengan lal padam nak senak kan pekruang kan alom kan hundong lekang kaman sina baji sumin lom tu kan polisi amlal pa tu hun takahin ini jomna suri baptis komikla jong maken ini long thaken contoh kenal lekang kal dengan program siam ini umle di komikla hilal pa jai liau kama lal pa hong kal tang nang mani Nazang fanan hong puan hong umpina ding hen lalpa nakraw tinlim hen dalyo hong umpinan andang atang pekha hong tamsi amen lalpa kan ni kham himun thoken kan kalding mi long tlamanung ni siam le tim tua mi laka kan hong kalding mi kal khama lalpa kan kalnak lampi talak khama hilai ku ram suma boina khasanak tam tak kan kalding mi kal khama ole kham tal nak tam lo hen kan ram sarkar boina tal khama lalpa jai khama sanak tam lo kan tumnak tu suna kan tumna kan program tu candar na kaldingan program kan siam le cumi teng yang o kham nak le kham lawa lalpanang ne kan doi kan umpiding sina thak kham